नीट पेपर लीक प्रकरणात घुसपाल्ल्या सगळ्या लोकांड खर कारवाय करत त्यांना बंदखणीत घालतले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते करून दाखयतलो, भाजपा युवा मोर्चाच्या दक्षिण गोवा युनिटान म्हटला। विद्यार्थ्यांक न्याय मेळटलो असो विश्वास भाजप युवा मोर्चाचो मुखेली तुषार केळकरान उक्तायला। नीट पेपर लीक प्रकरणा उपरांत आत्महत्या केल्ल्या विद्यार्थ्यां विशीं विचारले तेन्ना ताणें सांगलें, ह्या घडणुका फाटली नेमकी कारणां अजून कळोंक ना। सीबीआय चौकशी चालू आसा। हालींच जो कॉन्ट्रोवर्सी आनी जो नीट एग्जामी भितर एक कॉन्ट्रोवर्सी जाला, सरकारान तेजेर एक्शन सुरू केला। केंद्र सरकार, म्हाका खात्री आसा की बेगिनांतल्या बेगीन कल्प्रिटांक धरतले। भितरले 2 अक्युज्ड ऑलरेडी एक पुणे आनी खंय तरी धरला। आनी नरेंद्र मोदी सरकाराचेर म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की ह्या इशूचो बेगिनांतल्या बेगीन सोक्ष लागतलो आनी जे कल्प्रीट आसा they will be behind the bars, because this government is not like a previous government where everybody used to do crime and leave the country, like Bhopal tragedy, gas tragedy जाली, तेका सेफ हेवन दिले, फ्लाइट दिली तेका भायर वचपाक, त्यानंतर कितलेशेच फगिटीव हे देश सोडून गेले। सो हांव पूर्ण युवा आनी जेनझी आनी सगळ्या स्टुडंट्सां कडेन मागता की प्रधानमंत्र्याचेर विश्वास दवरचो। त्यांनी केन्नाच तुमकां सकयल मान घालपा सारकें काम करूं ना। देशाची आसतले किंवा देशा भितर आसतले, प्रत्येक फावटी प्रधानमंत्रीन आपले जेन्युइन एफर्ट्स घालून सर्वस्व दिवन देशा खातीर काम केलां। सो हांव सगळ्यां कडेन मागता की प्रधानमंत्र्याचेर विश्वास दवरचो आनी येणाऱ्या काळात हेजेर एक्शन जातली। थँक्यू। देशभरात 22 भुरग्यांनी जीव दिला, तसोच गोंयानूय एक भुरग्यान नीट एग्जाम पेपर लीक जाला म्हणून जीव दिलो। हेजेर तुमी कशें पळयता? नाही, खूप दुःखद आसा। 22 म्हाका खबर ना की 22 जाणांचो एक्चुअल फायनल रिपोर्ट आयला की ते नीट खातीरूच दिला काय, बट इवन इफ वी एक्सेप्ट दीस अँड गो अहेड, इट इज अ खूप दुःखद गोष्ट आसा ती। आणि हांव सगळ्यांकडे मागता की धीर धरचो, हेजेर बेगिनांतल्या बेगीन एक्शन चालू आसा। 2-3 जाणांक धरला ऑलरेडी आणि येणाऱ्या क्विक थोड्या दिसांनी हेजेर आमकां रिजल्ट मेळटलो। तुमकां दिसना एड्युकेशन मिनिस्टरान रिजायन जावचें कशें? कित्याक ह्यान पयलीं अश्यो गजाली घडपा जायना, कित्याक मेन कल्प्रीट तो धरपा जाय न्हू, कित्याक भुरग्यांचो फ्युचराचो प्रश्न आसा हितून। ऑलरेडी हेजेर एक्शन चालू आसा। ऑलरेडी बाकीच्यो सीबीआय आसतली किंवा बाकीच्या खंयची जी इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी आसा हेजेर काम करत आसा। हांव बेगिनांतल्या बेगीन जे प्रधानमंत्र्याचेर विश्वास दवरचो म्हणून परत एकदा सांगता, हेजेर सोक्ष लागतलो आणि कल्प्रीट बेगिनांतल्या बेगीन भितर आसतले। आमकां कल्प्रीट भितर केल्ले जाय रादर दॅन डुईंग पॉलिटिक्स।